17 aventure me de yewno me ngadorari kalsi kono hunduko kono do kala jallo me yenna yon tigi hawluba hare ko min Ceerno Coppi Lang Skit TV miɗo tori yon ndarugol ɓe midi e 14h jemma e ñalorma amin ko ɗum mi darata haray miɗo duwani yo gonon famɓe ɓen miɗo tori Allah yo Allah waɗu biredi ka beer mon Allah watta puƴa nangu on miɗo welti miɗo wewli koyne nga ñaari yara café faaɓe mi salmini kala sutiɗo en kawon tigi woni ruwo e aduna o hare mi salminimo mi landi kesimo e jaam ado en natude question jiɗin taw ma lande ɗen o tigi haray no hani weltanade famɓe mum ɓen hewroɓe toroɓe kadi e jeejaɓe yoɓe waɗu haqqil maɓɓe e émission wonɗo feƴƴude o télé Skit TV voilà haray ɓe waɗu haqqille maɓɓe ɗen e ɓe siva émission moƴƴa ko sabuna naforeji buyno nder ga voilà film déjà momi waɗuno ka minete Ceerno Coppi ɗon ko ceerno mineteno ka nder film kono ko ceernojo ɗuɗuɗo soppugol Coppi ino andi ko inete Coppi kon ɗum siko wano ka flasoji meɗen tanjigo no ara ka tawata goɗɗo rema o soppa o rema maaro ma o rema foññe donc Ceerno Coppi on noon har miɗo ɗuɗuno jogagol kimpa o yara mi soppayno Coppi buy soppuru kadi ko so tawi ko woturu donc kono sinama Ceerno Coppi yimɓe goo ɓe wawi ƴettugol ko Coppi guerto ka ko Coppi ko remete ko fiyo laaɓam ɓe puy ko Coppi ko remete kon indete Ceerno Coppi donc Ceerno Coppi on ko Coppi ɗuɗuɗi ceernojo soppowo Coppi ɗuɗuɗi ko ɗum yaltini inde e Ceerno Coppi fuɗɗagol am comédie on ko gilandema 2008 mi fuɗɗi wadde comédie tigi tigi on ko puusila waɗugol comédie on non seulement miɗo marani comédie on giggol itti law itti komi woni paykum tosokum vraiment har miɗo marani comédie on giggol moƴƴa miɗo yiɗuno waɗugol donc eko puusilan kadi tigi tigi waɗugol miɗo yiɗi wurnitugol ɗengal angal e culture an e naamu an donc ko ɗum tigi puusilan e waɗugol comédie on voilà ɓayɗon andi sa heeɓi ɓiɓɓe sappo hara e goto mettatama andude tigi e komi woni kon woni soobe woni haqiqa gila 2016 2017 mi waɗi film an gono toon no inne Ceerno Coppi en vacances itti mi waɗi on film ɗon mi fuɗɗi andude mi naati tigi e comédie on mi naati tigi e base mum on donc fayda kon ɗon film mi wawata innude fuɗɗikelan andinde naforeji koni e cinéma on kon seeɗa oui lam mari ɓe mi woni gollidude kono ko ɓuri hewde kon fayda film ji ɗin ko mi windata par ce que avant fuɗɗagol angol tago tigi film hari wano ko mi windata film ji anni ko mi réalisata ko mi wonti caméraman en même temps avant hari ko noon mi woni gollirde kono à travers no golle ɗe woni janɗirde noon no mi woni wonirde active e muɗum noon miɗo ɗaɓɓude joni ɓe mi wallidirta joni fayda lammari caméraman ɓe miɗo mari ɓe mi wallidirta ka réalisation miɗo mari kadi ɓe mi wallidirta kadi fi scénario par ce que ko équipe mi joguiti ko troupe mi joguiti wona min tu woni gollude donc film ji goo noon no ara tawa ɗin ɗon ko personnel an donc mi ama jonnugol scénariste jo waɗowo scénario disons wata manque komi faala ko ɓay miɗo andi domaine noon min tigui mi waɗana hoore am scénario voilà alhamdulillah avant hari ko CD men waɗayno no marno soñjaji no marno difficulté ji buy ko yete comme producteur tigi ala ɗo par ce que ko an acteur ji on
woni kadi en même temps producteur jo ma hoore ma. Donc aran non taw hay ko menen financata film ji amen ɗin min waɗa cassette kono iɗon andi joni fayda cassette ala kaka internet piji ɗin fof woni e feƴƴude. Donc hari ko on cassette min finançanayno hoore amen min waɗa min naɓa cd wano kayni pra madina min junna kamɓe producteur ɓe min innata ko producteur ɓe ɓay mi wolani on fayda ko acteur jo on woni producteur jo. Donc min ƴetta min jonna ɓe wano film ɓe wawi yettugol 1 million ma 1 million 500 ɗum kadi a hettata fof nde wotere ko seeɗa seeɗa no mari soñdiaji ɓuuy kono sa suuɓi ke golle ɗen a inni a waɗa e golle ɗen vraiment haray oti koye wakkilano ɗe wano 1 million 500 ɗiɗon ɓe wawma jonnude 500 000 ma 300 000 ma 400 000 ko ɗum yoto wano film ji ɓuuy hari min fuɗɗoto ɗi min waɗa film o harno laaɓa yimɓeɓe no intéressé mum ɓe lando men suite tawa wata waɗugol suite par ce que sa golli première partie on a heɓari hay ko finance uɗa kon hay sa heɓata goɗɗum ton haray no satti ka waɗa suite. Donc avant hari min ala heɓugol moƴƴa kono wano hande alhamdulillah rabbil alamin wano min jooɗi ɗo fewno ɗo yeeso mo hande miɗo mari 100 000 et quelques abonnés sur YouTube. Page en Facebook la même chose, la mari beaucoup d'abonnés. Mi vérifie des balɗe wano ka Google tawi la woni 4e e nder laguine wonaɓe yoɓe ɗe internet ɓe ton arno ɗo hay si tawi hiɗa mari ɓe wonɗa gollidude hare mo kala mi jogiti chaîne mum on feere. Donc hande si o waɗanilam film janggo o waɗana yoɗa film. Donc si min ni wan wonɓe active ɓen tigi ka groupement par ce que no wodi équipe jiɓiɗi ɗe mi woni gollidude. Donc si min ni wonɓe ɓen active tigi ka groupement feƴƴata 3 personnes ma 4 personnes kono eɗon andi ni ko jonnodiral juuɗe no wodi yimɓe ɓuuy ɓe yiɓe ɓe yiidilan e muɗum tawa ko mene woni huwondirde ɓe sikka ko mene wondi groupe para wona mene wondi groupe ko collaboration mi woni waɗidude mi wallidira on tigi no huwondiri e troupe ji heewɗi e élément ɓe heewɓe ɓe woni gollidude tigi e banggue cinéma on ɓe mi wawata lintude ɗo par ce que hino ɗuuɗi moƴƴa. Donc ɓeɗo ɗon tigi on naɓidude ɓe 17 aventure meɗen yewno men gaddorari kalisi kono hunduko konno ɗo kala jallo men min yennay on tigi ha o luuɓa. Donc hara wonaɓe ka télévision ɗo haray ko ɗum woni nder ton ma min inna yeeyoɓe pooti are kori sodane men no moƴƴi sodane men no moƴƴi jani ɗin ko sensan nani toso koy ko wulure nani mame wiya settere ala won. Voilà comédien ɓe hedditiɓɓen on tigi ber ko wawata kon andi ɓayi wano laguine ɗo si woni a heeɓi succès haray mo kala no haton ɗini e gollidugol e ma. Donc si wona neɗɗo añanɗo an kadi a permettay comédien ɓe immoɓe ma ɓen hokkugol ɓe image ma on fiyoɓe wawa heɓugol abonné yoɓe wawa heɓugol kamɓe kadi e avantage maɗa hay sa ƴawnata 100 francs ma okkoraɓe kono image ma on ɓay ka tawa o apportanayɓe goɗɗum. Donc télé gon sengo ɗon comédien ɓe ɗuuɗuɓe ɓay yimɓe fof inata goɗɗo no moƴƴi comédien ɓe ɗuuɗuɓe no qirritanilan miɗo wonande ɓe saabu ɓeru komi wawata ko no wodi sukaɓe ɓuy kadi ɓe mi arata simi yiiɓe faljere e banggue cinéma o mi rectifia ɓe mi holla ɓe ko honno waɗirte. Donc alhamdulillah meɗen jogiti association no noddire Paykoun no mawna komi membre jo nder ton miɗo tawa kadi disons e membre fondateur ɓe e association Paykoun no mawna e tigi e piiji ɓuyɗe wawata lintude ɗo alhamdulillah o tino naɓidude e maɓɓe. Voilà sali on jarama mo kala inde mum e yettore mum e nokku ka jooɗi haray ko min Ceerno Coppi Lan Skit TV miɗo tori on darugol ɓe midi e 14h jemma e ñalorma ɓamin ko ɗum mi darata haray miɗo duwani yo gonon famɓe ɓen miɗo tori Allah yo Allah waɗu biredi ka beeru mon Allah watta puƴa nangu on miɗo welti miɗo wewli koyne nga ñaari yara kafe faaɓe.